दोस्तों मयरी में अब एक ख़तरनाक काम होने लगा है। पिछली किस्त में हमने देखा कि ऐनी फ़ाखिर की गर्ल फ्रेंड आमना से मिलती है। आमना उससे मिल के बहुत खुश होती है और वो फ़ाखिर की बच्ची से मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ऐनी के दिल में कहीं ना कहीं हसद मौजूद है, इसलिए वो आमना की खाने की आफ़र को भी ठुकरा देती है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐनी अपनी फूफू से कहती है कि आप अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखें, लेकिन वो कहती है कि मेरी बेटी पढ़ना नहीं चाहती। ऐनी उनको जवाब में कहती है कि आपकी बेटी इस वजह से नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि आप उसे अपनी मर्ज़ी की तालीम दिलवाना चाहती हैं, जबकि वो अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल करना चाहती है। वो ख़ुद मेरे पास आई थी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो मास कम्युनिकेशन की डिग्री करना चाहती है। वो इन्हें समझाती है कि अगर वो कामयाब हो जाएगी तो कल को अपने पाँव पर खड़ी हो सकेगी, फिर आपको भी उसकी फ़क्र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐनी की फूफो फ़हमी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और ऐनी को कहती हैं कि चलो ठीक हो गया, मैं ऐसा ही करूँगी और तुम भी अब जल्दी से काम ख़त्म कर आराम करो। फिर ऐनी अपने कमरे में जाती है और फ़ाखिर से कहती है कि तुम क्यों बाहर जाना चाहते हो, तुम यहाँ रह के भी तो अपनी तालीम जारी रख सकते हो। उस पर फ़ाखिर कहता है कि मेरे अपने भी कुछ अज़ाइम हैं, मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहकर खुश नहीं हूँ। ऐनी फ़ाखिर को कहती है कि तुम्हारी बात भी ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि अब हमारी बेटी है, जब वह बड़ी हो जाएगी तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐनी की सास, उसकी माँ और उसकी फौफू एक साथ बैठे होते हैं, और जब ऐनी की फौफू फ़हमी को पता चलता है कि फ़ाखिर का किसी और लड़की के साथ उठना बैठना है, तो वो अपनी भाभियों से कहती है कि अगर मेरी भतीजी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि उसने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा है, मेरी बेटी का इतना साथ दिया है, और अब मेरी बारी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐनी की वालदा नमाज़ पढ़ रही होती हैं तो हबीब उसके पास आता है और कहता है कि राहिला को दौरा पड़ गया है और तुम मेरे साथ आकर उसको देखो। वो कहती है कि आप ऐनी से कह दें, लेकिन वो कहता है कि ऐनी अभी छोटी है। तो वो बड़े मौका पे जवाब देती है कि ये आपको आज मालूम हो रहा है कि ऐनी छोटी है। हबीब कहता है कि तुम अभी मेरे साथ चलो, लेकिन वो जवाब देती है कि मैं आपके साथ नहीं चलती, आप जाएं मैं आती हूँ। तो वो कहता है कि मेरे साथ जाने में क्या मसला है। तो वो कहती है कि राहीला मुझे और आपको उकठे देखेगी तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। दरअसल राहीला अपने बच्चे को ज़ाया हो जाने की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है और वो हर वक्त यही कहती है कि मेरा बच्चा मुझे ला के दो, मेरा बच्चा कहाँ है। उसके बाद हबीब और उसकी पहली बीवी आयशा राहीला को टीका लगाते हैं और वो सो जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़िराज़ को मुस्कत से ईमेल आ जाता है कि उसकी वहाँ जॉब हो गई है। उसके तजर्बे की बना पर, जिस पर साइका बहुत ज़्यादा खुश होती है और डरती भी है कि कहीं ये भी पहले की तरह कोई फ़राड ना हो। वो कहती है कि मैं अभी अपनी भाभीयों को बताती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि आमना और फ़ाखिर बैठे होते हैं और फ़ाखिर आमना से शिकायत कर रहा होता है कि मेरी बीवी सजती सनूरती नहीं है, बाकी औरतें भी तो होती हैं, वो अपनी जॉब भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं और उसके बावजूद अच्छा ड्रेस अप होके रहती हैं, लेकिन मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तो आमना उसे समझाती है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि वो औरतें होती हैं, जबकि तुम्हारी बीवी अभी एक बच्ची है। वो उसे बताती है कि तुम्हें याद है कि तुमने एक दिन अनाया का सारी रात ख्याल रखा था और उसके बाद तुम 2 दिन तक थके रहे थे और आफस भी नहीं गए थे। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, जिस पे वो कहती है कि देखो ऐनी भी तो रोज़ाना इसी तरह उसकी केयर करती है और उसके बाद घर के सब काम भी करती है और उसके बाद अपने कॉलेज भी जाती है, तो उसके बाद उसके पास सुजने सुनारने का वक्त कहाँ रहता होगा। जिस पर फ़ाखिर उसकी बात से अग्री करता है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि राहिला को इंस्पेक्टर
اکرم فون کر کے کہتا ہے کہ تم نے جو میری بے عزتی کروائی ہے اس کے بعد میں تم سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا اور تمہارے سارے ثبوت تمہارے گھر والوں کو بھیجوں گا اور تمہارے گھر سے تمہیں نکلواؤں گا۔ اس پر راحیلہ کہتی ہے کہ میرا بچہ کھو گیا ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم ڈرامے بازیاں بند کرو اور اب تو میں تم سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ راحیلہ روتی پیٹتی رہ جاتی ہے لیکن اکرم اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ دوستو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمن عینی کے کمرے میں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرے ایڈمیشن میں میری ہیلپ کرو۔ چنانچہ وہ اس کی پراپر ہیلپ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم کتنی اچھی ہو، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں، میں اگر اتنی اچھی ہوتی تو میری زندگی ایسی تھوڑی ہوتی۔ وہ اس سے اپنے دکھ شیئر کرنے لگتی ہے کہ میں کمزور ہوں، میں آج سکول میں بلڈ ڈونیٹ کرنے گئی تو انہوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ کمزور ہو اور تم خون نہیں دے سکتی۔ اس پر ایمن اسے سمجھاتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سائکا اپنی بھابھیوں کو آ کر بتاتی ہے کہ اس کے شوہر مسقط جانے والے ہیں جاب کے لیے، جس پر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور انہیں بتاتی ہے کہ کچھ عرصے میں ہم بھی وہاں پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فاخر اور عینی ایک دفعہ پھر سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں اور عینی فاخر سے کہتی ہے کہ تم باہر جانے کی ضد صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہو کیونکہ آمنہ نے یہ کہا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں صرف آمنہ کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا، یہ میرا اپنا گول ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حبیب اپنی بیوی راحیلہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اچانک سے اٹھ جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے کہ تمہاری اماں آئی ہیں، اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری اماں کو نہیں مارا تھا، میں نے تو صرف دوائی ہٹائی تھی، وہ خود بخود ہی مر رہی تھی۔ دوستو، دراصل اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا اور اب وہ سب باتیں اگل رہی ہے۔ جب حبیب یہ سنتا ہے کہ اس نے اس کی ماں کو قتل کیا تھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا، اور اس کو ایک پل میں ہی اس سے شدید نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم نے میری ماں کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عینی جائنماز پر بیٹھی دعا کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ فاخر ہرگز میری بات ماننے کو تیار نہیں اور اس نے ایک کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کسی کی نہیں سنے گا، جس پر اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ بیٹا وہ نہیں سنے گا، لیکن وہ جو اوپر اللہ کی ذات ہے وہ تو تمہاری ضرور سنے گی نا۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ دراصل یہ غلطی ہم بڑوں کی ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ لیتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر ہو یا نہیں۔ اس کے بعد حبیب کو ایک فون آتا ہے اور انسپکٹر اکرم اس سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہونا، بلکہ پریشانی تو تم خود اپنے نکاح میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ وہ حبیب کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی 2 نمبر عورت ہے اور اس نے میرے ساتھ مل کر تمہارے گھر میں بہت سارے الٹے کام کیے ہیں، اور جو تمہاری ساس کے گھر میں ڈاکہ ڈلا تھا وہ بھی اسی نے ڈلوایا تھا، اور اگر تمہیں یقین نہ آئیے تو یہ فون کی ریکارڈنگ تمہارے لیے میں بھیج رہا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عینی فاخر کی دوست آمنہ کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیوں، تو وہ کہتی ہے کہ بس اپنے اور فاخر کے کچھ معاملات تم سے ڈسکس کرنے ہیں۔ میں فاخر کے اور اپنے رشتے کو ایک آخری چانس دینا چاہتی ہوں، اگر تم ہو سکے تو مجھ سے ضرور ملو۔ اس کے بعد وہ اسکول جانے لگتی ہے تو اس کی پھوپھو اور اس کی ماں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی پھوپھو اسے پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے جو میری بیٹی کے لیے کیا وہ بہت اچھا کیا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو عینی اس کے لیے بھی یہی کرتی۔ اور اس کے بعد عینی ایک دفعہ پھر سے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس دعا کریے گا کہ میرے حق میں سب بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے جس کا آپ سب کو بہت شدت سے انتظار تھا۔ حبیب اپنی بیوی رحیلہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے
कि तुमने मेरी माँ को कत्ल किया और उस पुलिस वाले के साथ मिलकर मेरे ससुराल में डाका डलवाया। वो कहती है कि मैंने ये सब आपकी वजह से किया, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इस वजह से मैंने ये सब किया है। लेकिन वो कहता है कि तुम मोहब्बत का नाम भी ना लेना, और उसके बाद वो उसे कहता है कि मैं अपने पूरे होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, और उसको तलाक देकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। दोस्तों, अगली किस्त में हम देखते हैं कि ऐनी की माँ उसको समझा रही होती है कि ये कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है, लेकिन वो कहती है कि दरअसल मुझे कोई मामला और लगता है। दरअसल वो फ़ाखिर और आमना की दोस्ती के बारे में बात कर रही होती है, और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, मुझे बात कोई और लगती है। फ़ाखिर कहता है कि वो सिर्फ आमना से इंस्पायर्ड है, लेकिन ऐनी को दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगली कस्म में राहेला की बहन हबीब को कॉल करके कहती है कि आप मेरी बहन को एक चांस भी तो दे सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं उसे कोई चांस नहीं देने वाला, मैंने उसे ज़बानी तलाक दे दी है, और अब मैं वकील साहब से बात करके तलाक के कागजात भी उसके घर पे भिजवा दूंगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो के अहवाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।